الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Langkah yang pertama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Langkah yang selanjutnya bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami selaku khatib tidak akan pernah bosan dan jemu untuk mengingatkan para hadirin, umumnya dan khatib pribadi khususnya, untuk meningkatkan karakter, kualitas keimanan dan kenakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan konsep menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ialah sombong dan merasa hebat dari orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hanya hidup sebentar di dunia ini dan tidak ada yang perlu disombongkan dan merasa hebat dari orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tamshi fil ardi marha. Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablugha al-jibala tula. Karena sesungguhnya engkau dia akan menembus bumi dan dia akan mampu menjulang setinggi gunung. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar tidak sombong dan menjauhi sikap membangga-banggakan diri sendiri serta merasa paling hebat dari orang lain. Terlebih merasa hebat daripada sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diingatkan untuk menyadari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, bersikap rendah hati dan tidak bersikap sombong atau takabur. Sebab sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas, kita tidak akan sanggup mencapai sesuatu di luar kemampuan diri kita. Sombong adalah satu dari sifat melampaui kemampuan diri, juga melampaui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
rabbal alamin. Barakallahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصالحين ومن تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عني البلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والزلزال والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا في رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا